Andiyan na. Vicky, excited na ikaw? Yeah! Alin? Love! Ate! Nagpang-hisham ko. Hello, Bunso! Hello, Mems and Dudes! Are you excited, Mems? Yeah, Yeah. How about Dudes? I'm very excited. Let's go! Kompleto na tayo! Hello! Lex! Lagi nakangiti. Smile! Dito na lang tayo nilang Hello! Unsa? Ado sila, Kuya Pinoy. Sina ate ko. Sina mami na saan? Jen. Ay na kayo. Kuya Maki si Ilaw. Kaya ate din mag. Hi. Okay na kayo dyan, Dudes. Ate. Picture. Video. Hi. Sino sa milaw lang? Sino sa milaw? Iba nga, nakapag-picture eh, di ba? Video na lang. Para sa vlog. Ayan. Nasakay tayo nanay sa van. Naka-city tour tayo. First time niyo po lahat? Dito sa Puerto? Apo. Lang dito. Yan na. Alam na ni ma'am kung saan ang target, oh. Tamis nga. Tamis doon. Sa'yo? Nengo? Galing daw sa Wahig. Ma'am. Okay. Hey! Tingin kuya. Lokal. Lokal na. Lokal na yun para sa iyo. Okay. Yan! Yan! Ah, may tatlo pa tayong dadaan. Yung? Ah, ano lang. Sumak lang na lang sabi ni Pierre. Oo, mga mapasipa yan. Ay, hawakan niyo. Love picture ito si Baby. Walang sa stand pa. Ano? JD, what's that? JD, what's that? Oh no! Ano labo? Okay, waiting. Hello guys! Kaway kayo dyan. Ha? Okay. May POV pala dito, tsaka dyan. Okay.
Sila na, sila na. Woo! Hello! Woo! Lagi may mabita sa baba. Kay JD lang po ito. Ako din, nauhaw din ako eh. Ang sarap. Asya din po na. Mamaya na lang sa isa. Basta da kayo. Basta da kayo. Okay, next stop, Baker's Hill. Botanical garden. Ay, ang cute. Ang bango naman dito. Amoy ano. Kasi si Didi Love. Nakay kuya ma. Sa Okay. bake shop pa si Tagad. Ito. Ikaw ang photo. Okay. Kikibi. Ang galing mo kanina sa slides ah. Banana cake love oh. Kikibi, huwag ka maalis ah. Kuya Kibi, come here. Ay, nahulog. Ay, naku. Nandiyan na yan. Mahirap tayo ng ano. Ito, brownies. Brownies. Very good, very good. Hello. Parang si Medusa. Galing ah. Guys, sati. Inapasakay namin, yun daw ang post niya. Ang galing ni Kuya Kibi ah. Cardo dali siya kuya. Carlo Dalisay. Nanay! Ay, ang kati Kuya, Soy! Tingnan! Ang kati Kuya! Parang hawak mo si ano. Si Boya sa akin. Mem, ang dami niyan ah. Kuya, ang dami niyan ah. Bunso. Kuya. Yan ah. Luklukan. Locally known as Tandikan. Endemic po yan or sa Palawan lang makikita pero endangered na. Yan pong maganda ang kulay. Ano na sa kapila? Yan po ako lang po, okay na po. So yung maganda ang kulay, yan po yung lalaki. Ito naman po yung babae. So dahil Alam mo, lokal ka na talaga dito. Kulay brown naman din. Yeah. Super lokal. Ayun oh. Red powder pa. Ay, Fudge! Ate! Ay, dito ka rin sa tabi mo namin. Sheesh! Sheesh! Parang ano, init kasi yung butterfly. Butterfly. Ayun no. Ayun ang butterfly dumikit sa akin. Ganyan ko mo. Parang torpedo. Kuya, ano nagawa mo dyan? Traffic enforcer. Traffic enforcer. Okay. This way daw, sabi ni Kuya. This way. This way. Welcome to Tribal Village. Nandiyan si tour guide. Ang kati Kuya, nag-traffic enforcer na nun. Nasaan na? Hansya! Hansya! Ay, dito na pala. Look at the banana. Hinog na yung nasa dulo.
Yung paper kite, isang buwan po yung tinatagal. Gulat ka na ba? Yummy. mo, pakita mo lang. Mami, ang galing mo. May picture, mami. Mami, anong nagawa mo dyan? Nagahuli pa rin si Mom. Mami. Tara, mami, tara. O, tara din. Opo. Ano yan? Bani yan? Harmony Place at Hilton. Cheng, tawag ka nini. Ay, akis kaya. Yes. Nakita mo. Paano ang reaction? Wow! Kakainis. Ano saan yung asawa ko? Perfect. Ay, love story. Iniwanan kita lang. Sorry lang. Okay, daan kayo guys. Say hi. Okay, accommodation ng mga pagod po. Galing po sa Village Butterfly Garden. Ay, mami. Hindi mukhang mangyan, mom. May bulok. Ano nga ni pangalan ng kanila? Pangalan yung kanilang pool. Hello. Love. Let's game? Let's get. Nasaan na? Ito. Mangga yan eh. Mangga. Alam ba yan? Kala ko makaluto na. Swimming na after TikTok. Swimming na. Okay, let's go. Swimming after TikTok. Laka doon. Paalam kay na tata. Kay na papa. Pawisan ay. Love. Maligo kami. Tatakbo na. Okay. Problemado ito yung problemado. Pakita ko sa'yo paglaki mo to. Ayan o. Yung itsura mo. Ganyan ikaw. Dahil si Keke. Si Kat nakatawa lang. Timaan na lang ika. Dyan tayo. Nakatawa eh. Tanan dyan! Ang init lang. Ang galing. Muna. Lab, taas mo siya para hindi matakot. Huwag mo siya ablubog. Lag mo siya alubog pa ka matakot. Go! 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 Okay lang yan. Go! 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 1, 2. Yay! Woo! Wow! Santo, Amen. Bless us, O Lord, and display gifts which about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen! Thank you, Lord. Para kahit kumuha na sila kuya. Ay, bumili pala si ko ng isda. Okay, sana na pala siya nga rin. 1, Di masyado malamig na? Ito malalim na? Ayan po, naligo kami nila Blab. Ang sarap maligo. Swimming pool. Say hi, love. Sarap. Hello, guys.
May bartender pala dyan eh. Wow! Manood ka kuya kung paano kita gawan. May bartender? Flame shot. Do you want water? Right, then we have a Aha. Martini, martini. Diba? Sige lang, ayoko lang. we have ice Aha. And then? and one small. Okay. Okay. And then? What's next? We put bukas tayo. Hello? What's that? It's a coffee. Wow. And how about this one? What are you doing, girl? Okay. What are you sterilizing here? Okay. It's for Jeffrey then? Yes. DBJ. That's my love. Hot mama? Hot mama, look. Hot mama. Wow. Oh, With 3 kids. legs. 3 kids. Yan kaya tigloy. Also? Ano ate? Ayan na ganyan. Testing daw, testing. Sinaw ka siya? Daw? Okay, pakita yung tita mo. Kuling ah. Okay, getting ready. Hey, hi, Sham. Huwag mo ako sungitan, okay? Okay? Love you. Ito may 7 na? Spaghetti. Si Madam Ivy. Nandun na daw po. Hola. Hello. Picture, guys. Malaki yan. Malaki yan. Kaway kayo, guys. Woo! Hello. Okay. Dun tayo? No, Judy, mainit. Tan, dito ka, mahulog ka. Sama ka dun, sama ka. Ang jacket? Dito ikaw. Ang jacket. Go lang. Ayun yung Charles na yan. Tapos ikaw, Jefferdan. Let's go. Hi, ma'am. Ate Glory. Love. Sige, baby, lakad kayo. Ate Glory. So sexy, my ate. Another sexy hot mama. Let's go. Hi, ate. Ang cute ate ko. Hi. Hi, nanay. Hi, Kuya Noy. Mame, Kuya Mac, Dadudes.
Alright. Let's go. Ano po sit? Oh no. Pang-battery. Let's go! Okay, sa kabilang side lang tayo. Okay. Wow! Sige. Kasama ikaw. Abi, John. Bibi. Mapunta na kayo, Bibi. Sabay na kayo. Try mo na agad, love. Go, love. Go, bunso. Nakakita ka? Fish, tama po nila rin doon. Nakikita ko naman na. Saan? Doon, sa may pangko na yun, yung nasa. Oo nga. May fish nga. Ayun na yung maliliit na fish. Tan, baka mano ka ha? Ay, natakit pala to. Oh no, daming fish. Go, Kuya Noy. Go, dudes. Nagpainuman na ng Dutch beer. Ay, personally pala, kailangan ko. Ay, ko din eh. Bunsa! Chay, dila ba namin fish? Hi, Clark! Ay, nakain na pati siya ng mami tinipang. Eat first and then give it to the fish. Wow! Yan, eat first. Fish! Cute! Ang cute ng baby cat ko! So sexy! Huh? So sexy! So sexy! Cat, cat, cat! Siyempre ang paganda ng baby ko na yan! Siyempre ang paganda ng baby ko na yan! Mga basang sis o mga batuda. Eh, Dilab? Naglangoy ikaw? Ay! Magaling yung ubo mo na yan. Okay? Nagim lang po pati kanina. Hello, Baby Jay. Nakita mo, be? Alin? Yung mga fish? Oo, din. Ang lalaki. Nakapag-video kayo? Hindi kayo pwedeng hulihin yun. Ay, nasa loob kasi siya ng net lab na. Kaya hindi pala sila nawawala. Island boy. How's the experience, guys? Sayang? Happy. Yes! Dado! Nanay! Yan na! Nilamig na ang JD Lab ko! At ito, Loli Island. Loli Island. Hey! Sheesh, sarap! Peng! Fisher Muli Province. Andiyan yung diver. What the heck? O, tinaba? Oo, Ning. Ang sakit nga sa, ano Ning? Sakit sa baa. What the heck? Kino? Wow! Kuya Makinati Glay. Umang. Love. Ay, parang ang sarap dun, love. Gusto ko. Go, love! Woo! Yes! Oh, yung malaki, yung malaki. Okay, Junal! Go, Junal! Layuyo muna yun. Woohoo! Go, Kuya Mac! Layuyo muna. Layuyo. Woohoo! Ganda! Go, Rashid! Go, Rashid, piloto yan! Go, Bunso! Woo! Ang gwapo naman yan! Waves? Ano sabi? Waves ay ano?
Nakatayo sa legs. Nakatayo. JD Love! Ayun! Ay. Naku, nabasa. Po, binasa na. Binasa na. Matatayo naman yan eh. Binasa na. Binasa na. Binasa na. Ay, sombrero. Binasa na. JD Love, so nonchalant. So nonchalant. Nahanap ni Nana. Yun na. Tayo, ibin, lakad ko. Bawi. Bawi sa ba, kuya? Awim bawi. Woo! May talayo. Maligo na wari si nanay. Hi, ma'am. Oh, let's go. Love. Ganda dito, guys. Hey, what you doing? He's a little grumpy right now. Okay. That's why. How about this one, boy? Okay. And how about the Las Reyes farm? Hello. I'm making a castle. Wow. Lex, are you feeling well now? Oh no. Oh my god, my castle! Kuya. Ate. Cute. Cutie. Cute. Nagpada ko tayo ng rice. That is so yum. Yummy. Yummy. Hello. Go. Tulong? Kuya kayo? Oh, ne, nagkuha si Ate Arcel mo, Dadut sikaw. Kaya na ikaw, Dudes. So cute, Dudes. Go, guys. Lunch time. Yati. Yati. Ano ka, ha? Kuya, sige, isa na kayo. Tikman naman lahat. Cute, love. Guys, pata, Ang cooker. Diyan tayo nagpicture sa Puerto Princesa ate. Bracelet, ma'am. Tatlo, 100. Karainan sa bayhan. Galing mo, Riza. Thank you so much. Ayan, dahil hanggang ngayon, sa'yo'y umasa. Yan. Yan na sila. Potato chip.
Yay. Where is Dadudes? Thank you, Lord. Dadudes! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, So yun pa. So, ang biyahe natin po maximum 1 hour and 30 minutes. Naka-experience tayo ng zigzag and summer roller coaster. So kung mahiluhin po kayo, sabi lang Let's go! Ganda oh. Mami, isang boat tayo, me? Ibang boat tayo. 62 tayo. Let's go, guys. Umikuha po kayo ng ano. Ayan. Bilis din na video. Go. Haba. cover ka dati, kaya dumami ka Kuya Mac, ito kami. Ito kami, Kuya Mac. Sorry. Sumama. Hi kayo, hi. Hi. Sumama, Kuya Mac. Ilinggit si Kuya Mac. Ganda, grabe. Unahan kami, kayo muna. Siya po ay nasa likuran. Kung may Hi, guys. question ka gusto nyo malaman pa, sa kanya na lang po magtanong ha. Nasa likuran siya. Ayan yung water, hindi sila nagsasama. Ang ganda, galing. Wow. Sheesh! Ang dahil paniki. Ay, dinosaur. Ayan, oh. JD, may dinosaur. T-Rex. Just looking. Wow. Thank you, Kuya. How's your experience, boys? Hey. The best? Good. Sarap. Grabe, ang galing ni Lord. Thanks God. Sheesh.
lang. Okay. Kaya nga. Ang sakit na nung ano ko nun eh. Paa ko nun eh. Love. Smile. Nakabahan na ako. Fast time pa. Straight lang po, straight. Naka-play. Straight ma'am, straight. Straight pate. Straight daw, love. Straight pa. Yan. Okay, ready po? Nakabahan ako. Oh my God. 1, 2. Eh. Sige tayo dyan sa harap. Kaya ang banda, kaya ito dyan, malapit na matapos. Dito tayo lang, dito tayo lang. Video tayo naman may pang-ending. Pagkatapos yun. Grabe lang, ano yun? Sarap. Ang galing. Ang galing namin ka. Isa pa. Hi! Okay. Hello. Kasama si Manong. Paikot ka sa inyo. Love. Morning, ladies and gentlemen. Once again, to the flight deck, first officer speaking. We're at approximately 100.